37 tei 39 tinta butuh kitingui जों दिन kaisa फान्दा संसार जाका o फान्दाव memangnya जोंनि फाइसा jak 48 बुटनि जेता संजाक बेलेखायना जरा मन्दिर Sekarang 12 tarik ini edisi election awal tinara kaisa kotar sekolah ini kemudian bawa kalimantan peka ambai hambai dia berkata kenapa sampai berapa berpuluh awal cerita apa berarti cerita apa asal apa target apa apa ini cerita mana itu pak Pernah kerja di sini gue baru pas kali baru kerja di sini. Dari sini orang kerja semua sama kan kami setiap kali istirahat. Mana kami istirahat. Kita bukan kerja maya. Kini para ni joto okra cakra, dagu song, yong song. Kini Bharatiya Janata Party ni joto adong song. Norma angkani khane kulumaya baru. Ang kok thaja thani kok sanai ulauno je ishwar kubui katha bang belai kena hambai maya thoru je chinghai sigla chinghai youth রাজনৈতিক ক্যারিয়ারও কোন জায়গাও অভিজ্ঞতা করিখু অবহাইন পর্যন্ত সুযোগ রিমানো সাবরিমান হমালে যিনি ভারতীয় জনতা পার্টি যিনি ভারতীয় জনতা পার্টি ইনকা ও এশিয়ানি সবচেয়ে কটর পার্টি সবচেয়ে গোবাं মেম্বার জড়িত ও ভারতীয় জনতা পার্টি ও কয়েকদিন সিগানোর মুখনা যে গোबां জায়গাও ভাইলেন্স দङ Gari bukru layo, gulai banai kor layo, mia probo mungia o, sini honorable minister no guri lai nai, hadul kita laika, gore gini hen laika. Anti romong ke an belai no sele kunugo, te anti roke sini Bharatiya Janata Party, belai kan jaga ya. Menjadi party kana kaitu CBN mana kaitu, Triprama mana kaitu, IPF kan kaitu, parani, nawar kahar sisa temanole, sini parani somase mana renai. Norok jasa mana kaitu tentang obohai violence no, sapota lagi, parota kahar lagi aplikai. Jani political right, jani musuh mani, jani kok awal mong, pure mong kalai tentu. Happen all burai tolanole ekdum na mane na hin chalagi parani okra sakaro non thani obani kolmo gama jagao social media rogo chini Bharatiya Janata Party ni sankalpa patra okharmon sini haino suleka je BJP sarkar thaikanke ADC hathamno phali na ko ADC sikmai sina ko Kumthai kolor no edisi harunet ko abo jotona dakal asli se jodi musuh khan khai asli se BJP ni jodi anti lahar mukta khan khai Jammu and Kashmir ni article 370 asli kiri article 370 na se ngori siwa khai ochi tiki edisi na bijak khale ni bora 1 second bana nanya bora amra bijak khale kamo majority sabdanga Chini Central Law, Bharatiya Janata Party tongo. Chini state logo, Bharatiya Janata Party ni sarkar lo tongo. Ambagai, amti ke thormani rohongkai, amacaya, je thobai lo ke thobai ni masau. Awa takal. Usagamo chakmagado, chini hastini mondri okra. Professor Dr. Manik Shahaji.
সাইডু খারিকা যে বিজেপি সরকার ফাইনাল হলো এক ইঞ্চি ফানো এডিসিনি হানো নাইমাইয়া আমো ভারতীয় সংবিধানের সুযোগটাও যে আবো 6 শিডিউল এরিয়া হইনাই ওখানে আবো বড় নানা রকম সাউইনাই আগিনি হাকে কমলা বড় সাউইনাই হাতু নেকো আপির নেকো সামনি আমো অন্যা ওকে তাকে কর্ণ উল্টা পুল্টাকে লুকুনি বড় হয় পরে খানে লাগই আওয়াই মুখাই দজাওখা কাছা কো তাও চিনি পৃথিবী রাজ্য পৃথিবী হা আমরা আন সতনি থানতে সবে লগই বড় নরম ছাইনা গেলা ও হামা সতকে তে লগই থানা বাহা তাও কেউ সেখানে কয়েকদিন সেখান সোশ্যাল মিডিয়া ও প্রেসनि মাধ্যমে লুকাজে হাইনে বরनि গয়मंके सामंके ग्रेटा टिपले बागै कपि सानायखौ बाहायके एरिया खमले हले কিছু অংশ বাংলাদেশ নেই কিছু অংশ আসাম নেই হাকে নাওনাই গ্রেটা টিপলে ফর্ম খাইনেखौ তাও কন্ট্রোলের হাই সাকে ইউক্রেন ও রাশিয়া আছে কত দেশ যুদ্ধ নাম দङो ও হানি তৈল ইউক্রেন জীবন জায়গা রাশিয়া হাই ঘটনা জায়গা যুদ্ধ নামে তো হানো সেলাইল বোমা খেলা রাশিয়া আছে ঘটনা তো ইউক্রেন সেগে দেন মাকা নাইবাইয়া আগুন বাড়িল নরলে যত অকরা চাকরা সিবা আং নরমা ফরনা উঠাজায়া ফরনানি উজুগু তামিয়াখু আমি ইয়াপেকে তাসিয়া থানিও নরম যত পারানে অকরা চাকরানি তে আমি বিজেপি পার্টি আরন সঙ্গী আং বেলে খেলা আশীর্বাদ নাंनाय নরগে সাইমানো নরগে বুয়াবু ফাংজাক বসাকা মানি বসাইমানো অখুই লেকা টেকটো নাজৈ লেকা বা মুক্তি ফাই লেকা বুতো নরলে নাইকেলো সিউ খরমে বুঝিও আমরাগে অরজে তমনাই আমি অগা চাকরা মা ফানি সমান তে সাচালে সব নরমা আসলে কইবো সিসাদি বুঝিবাইদি যে কুবুইকে থাক বন নর দুই হামারি পাস খাইদি তেবার গানা গিয়ে তমনাই অমাই গেতে আমি খরান খাই তমাইর যারা বিরোধী হিসেবে হইকে আগে বিরোধী হিনে দিয়া নর যেসা পার্টি খানো খাই তবি আমি খরান খাই তমাকাই নরবো 1 সেকেন্ড 2 সেকেন্ড কিসা সিরি কেওয়া ছবি নাই সাবনো ভোট দেখে যাবো নাই ভোট সালানো ভোট দেখে যাবো নাই সামনা পারিব গাগাই ও পারে বড়বাই লোকরা আচলে কেসা কক সাইমান নাই আমনর কিসা আচবি जों बुलाय तलाय বিশ্বাস खालाया जों हामजाना खाकुफु ते नन भाइलेंस आमसे বিশ্বাস खालायो आंनि मा फाया आरो आगिरि सिनिनो फोरोंमा दङो जे अग्रबने क खनाय चलिदि वालाय तलाय निहाखाय वालाय गाजानेखे कादेबि थांनि खोते मनगैनाय सिरिं क्लासै दङदि जरा भाइफोर जरासे क सानाय नि फोरोंमा दङो साइनिया बर'नि बाहेरके फोरोंजा उसेकांगो आं प्रेस मिडिया रगलुगु बुलाय पाया ते वाखारि तमथारि रनि फोरोंजाखौ आंनि मा फालाखौ फोरोंया आंनि बिजेपि सरकारखौ फोरोंया आंनि भारतीय जनता पार्टीले ताकलमियाखौ आंनि स्टेट प्रेसिडेंट तेसिनि मन्त्री हाखरा मन्त्रीफ्रा हास्तिनि प्रफेसर डॉक्टर मनीष शाह आसैनो साव भाइलेंस बा खायदि शांति हामजामा खाचामा तरंग रेडी लुगो बड़ा ऑटोमेटिकली निनि बारि फायनाय बरनि हामारि निनि थानि फायनाय अकर्म खनावनाय जेनि मन्त्री हासेनि मन्त्री अकर्म साखा सार बेले केन हामबाय आं बेले केन खाका संजाखा बरकाव सामानि ओंखाय आनो तयाते खाजा खानो आनो बादो खबर नाय कजाखा तपने ईश्वरनि हामारि अमदायनि खोथा आं खाय तमामगै बेथरे फानो जरा फैया थानियो तामै लागे मदारे गुबै
सिखा खोथानो सिनिखा आं बागै नर थाने आसेल गलबो ए आसेल लावबो आनो हामारि रेदि आनो आशीर्वाद खालायदि ओ आशीर्वाद बोखरनाय ओ आशीर्वाद के नर फाइनाय 12 तारिखो जिनि तिथि बिसिनि चमबारिबो जानजानि ईश्वरनो जानजानि मताइनो जे जों बोलता खालायबानो ईश्वर थाने दिया इसानिनाय बे थाने सुरुइनाय सरासर सिरिं केवा सबिनाय ए पद बुगाराव हाखाय बिरु जवादिया पद बुगार मार्कनो ठीक केराइनाय नर आरो बोद रिखाथेनो नरमनि पारा आमचाइनि काइसानि फान फायनाय सिगला सिगलिनि जे young generation no जों बाहायके आत्मनिर्भर होननानै आमलिया बैयासा सेजानाय ताई जिनि अपाराव तां खालायनाय तां उन्नतिनाय आमनि भाग खायसा खायसा फायनाय जिनि जों आचलावि कक सालिमा हायकेल' भबिष्यतबो बोस्राङावबो सामुं सरकारि स्किम बागानि उन्थु बा पारानि हामखायनि उन्थु बा जेकुनु सामुखौ उन्थु अबाहायके पारानि अग्रा जाग्रा तेजिनि लिडार जों ज' पारखा आचलायनाय सिद्धांत लायनाय तां माखायनाय तां माखाया गोबां जायगायाव आङो सोङो मिडियायावबो सोङो नों प्रासंगिक तां खालायग्रानाय आं खायनो बुस्थुमा बाया लुकुरसे तां खायनो बुस्थु आमोसे आसामाव माखायनाय आं कुलाव साव नरानो सुजुगुदि नरानो सियागुदि नरनि भुसारा नरनि ताखौ गुमै ओ एगार महरनि कोनेङै खरा बिसायनानै आनो सुजुगुदि नरनि आशीर्वाद बाय जों बुस्थुखौ जेराव जोंनि पारा आमचाइनो टाउन हायके रेस्टुरेन्ट गोनां स्कुल गोनां कलेज गोनां बेंक गोनां जों जतन बुस्थुखौ जतन जानानै न'खौ खाचाना दंना बुस्थुखौ केबु वालाय तलाय आनो साफा बिदन केवा हाथाया आमलागै बर'नाव थांना बुजायनाय जारा बुजिया खरनो मा बुजायनाय अरा नरा साफा बिदन बा भाइनाय छायगाय नरा उजे तांनि जिनि सिग्राव बोसानो बर' मिलाय बर' कासुमानि सिगलायो पारानि लोकनि हाथायनो कासुमानि सिगलायो बर' तां दखा बयबो साव बुवाग्रानो याखौ हायखौ बुवाग्रानो जे सबसे बड़ मोननायखाय जोंनि भारतीय जनता पार्टी से गरम रुगो भाइके गरम रुखबा बर'नि परिवारनो सबसे बड़ मोननायखे जोंनि भारतीय जनता पार्टी जोंनि महारानी कीर्ति सिंह जोंनि बुवाग्रानि बिउजिरकरा बसाबा बयबो जोंनि भारतीय जनता पार्टीनि एमपि नामले दिनै आं बर' फन खायनाय बर'बो आं रिक्वेस्ट खायनाय जे महारानी नों किसा आंनि केम्पिंखौ आनवासा जन्म लगोरबायदि दिनै आं बर' फन खायनाय जों बर' गायनाय जनसभा नायनाय जनसभाखौनो आं तुमनानै आं दिनै फन खाय जायदबनाय आरो बिसिङाव आं साना बुस्थुखौ बैग्रामा सायमानो बैग्रामा नरमाखौ अरायके साथायमानो जे बर'खाय बुवाग्राना हाथायखौ हायखौ बेरायखौ सायमानो मे कम खांखाय दफाहानि सावो दफाहानि काबो बुवाग्रानि मनो फालिसे चालायो तालु जे केन्द्रीय तलारो बुवाग्रानि मोखांनो घुरिनाय व्यक्तिगत केन्द्रीय पाजाला व्यक्तिगत पाजानि बुवाग्रानि मोखांनो घुरिनाय आबोके बुजायलायो बुवाग्रानो बेलायो बासा आनयो बुवाग्रानो हासे बुबिदि इसालायो बुवाग्रानि कि सम्भव जत जागा थांगिले केरेक्टरने जतबाय बत हासे जिनि बुवाग्रा बन जत लाहारि सानानै दं बत जत जागा थांगिले तमायाबले जे पारानि चंजा केमिरि रिमा जानाय बसे लुकु केमिरि थांगिले आमबागै नर जतन अखरा जाग्रा नर बुजियो नर उखाके बोसराय बोदैनाय बोसराय चाचलाम बाहाय नर जतन सायमानो आमबागै आं बेसे गोबां साया
जों सामंसे खाय थुनुबनाय कक बेसि साया सामंखे थुनुबनाय आंनोबो बयबो आशीर्बाद नांगौ अखानि अखा जाग्रा बे जत्तु लुगुरनो आंनि आसैनो कर्मो नरथानि खुलुमन तंगो सुदु पलिटिकल कैंपिंगया दिलियावबो जों प्रथमा गाहाम पिलायनाय जे वालाय तगलाय बाबादि हामजा लायखागेसे जत पार केमा जागागेसे जिनियो लुगुनि बरबो हामखायमानाय ए जों डेभलपमेन्टनि सागं खायमानाय तामुलियो बुइसायो तामुलियो बुट खायनाबा बुट खायदि सोलाय मक्तुबना बागै vote for change vote खायदि administrative reform तामु जे सरकार चाला तमानि नियम कानुन आइन बिधि आबोनो तेकिसेसा संशोधन खालायनाय तेबु गाहाम स्टेट हाई राज्य हाई खालायनानि तेबु autonomy गाकेनो जिनिउ जे रां बरसाव रां तुरै फाननाया डाइरेक्ट फान्डिं सामानि आबोनो सोलायनानै थाखायनो एडमिनिस्ट्रेशन नो रिफॉर्म खालायनाय परिचालना खालामनायनि सिस्टेम मा सोलायनाय राज्य सरकार आयके ट्रेजारि बायदि मासरामनाय आबो हालखायनो थाखायनो जिनि एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म मा दौनाय आबो सामतुनाय जिनि भारतीय जनता पार्टी सरकार गठन खालायखाय जों लगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म खालायनाय बे गलक कदवान कसालिया आरो खरावब्लासो हामलियाबा नरना नाकार मुसानो ओंखे आं था खालायो जे दिलियाव फायदो तमादा खायजा नरना आशीर्बाद खालायनो होने नरनियाव सामा आशीर्बाद खालायनो होने नरनि ताखौ गलै आं सामखानो मानि तयारनो आराम मानि या पैसेखा पलिटिकल फिल्डआव आगुया पैसेखाबा तालुका गुरु बिबुखाबाय आमनो ग्रहण खालायनो आगुखा आमबागै आं बेलेग हामायनाय आफोर जतनानो खुलुमखा आरो हामाय बिजादि आरो आशीर्बाद खायजादि